जय गुरु जय श्री राधे परम दयाल परम प्रेममय जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर जो आज सत्यानुसरण गोटे किछि अंश आमे जानिबा भल भाव ठाकुरंकर जो भाववाणी भितरे ठाकुरंकर अनेक गूढ़ तत्व कथा आमे एजावत किछि जानिचे आहुरी आगु अन्य कथा किछि अछि तत्व कथा तथ्य कथा जहाँ भी होना कहीं से जो सत्यानुसरण जो विषय रही टॉपिक रही सर्वप्रथम से सत्यानुसरण कथा भीतर जावा पूर्व से दयालंकर श्री चरण रे प्रणाम जनाई गुरु गोविंदकर चरण रे प्रणाम जनाई आमे जीवा से कथा भीतर को जो कथा भीतर आज जानिबा भक्ति और श्रद्धा विषय रे ये जो सत्यानुसरण भीतर लिखा है श्रद्धा विश्वास दुई भाई गोटे आसिले अन्यटी भी आसे श्रद्धा और विश्वास मोर विश्वास अच्छे मोर प्रभु मो कथा टिके शुणिबे से जदि मो कथा न शुणिबे आ मो कथा शुणिबा को कहीं भी ना तुमे दिन बंधु मो बंधु नहिले मो बंधु होइबो के आउ किए प्रभु हब तुम्हें जदि मोर बंधु न रहिबो आ मोर बंधु कहीं नांती तुम्हें ही केवल मोर बंधु तेणु विश्वास जितेबाला आस श्रद्धा भल पाइबा आसब मु करी ए कामटा करी मोर प्रभु मुझे कामटा करी मोर ठाकुर मुझे कामटा करी धीरे धीरे प्रभुंर कार्य करिया भितर श्रद्धा आशा श्रद्धा कहीं माटे छुआर सबु प्रकार जत्न करे तार झाड़ा परिश्रा सब सफा कर दिए पिलाटी को गाधे दिए परिष्कार परिच्छन्न कर दिए से पिला उपर तार बहुत भल पाइबा विशेष भाव में भल पाइबा जो भल पाइबार किसी अमूल अमूल भल पाइबा तेणु आसे आउ श्रद्धा विश्वास पर गोटे होचंदी ठाकुर कहले एठी जो प्रेम भक्ति बहीटा को देखि कहबार कारण होछ कोन ना नाई जने बही देखि टिके कहउछंती बही भीतर पार्ट वाइज अछि गोटे गोटे कथा गोटे होची ज्ञान भक्ति आ गोटे होची प्रेम भक्ति दुटा जिनिस ठाकुर भी कथा भी कहउछंती आगुर भी भाववाणी भीतर से कथा भी आलोचना होईची ठाकुर कहले भक्तिटा केतବେଳେ हबो ना जे सतरे जहार मनटा रहे मनटा जहार सतरे रहे ताकू ही भक्ति कहा जाए ना कौन मन सत रहे ना से सच्चिदानंदमय सच्चित आनंद सच्चिदानंदमय प्रभु को पाखरे जेतବେଳେ मनटा जहार लागी रहे जो राधा कृष्णकर तत्व कथा ठाकुर एठी आसी बुझेई देले समस्त तो नुहे जो मैंने भक्ति पथरे अग्रसर होगा चाहिए से मानक ठाकुर बुझे देइछंती से राधा कृष्णकर गूढ़ तत्व को बतई देइछंती जहाँ फल कि जड़े भक्ति मार्ग रे अति सहजरे जाई परिबो आज हमर भिणे रहउछंती हमर अक्षय मुदुली तांको संगे कथा होतल कि आमे पाइबाटा सहज किंतु आमे जो ब्रह्म मुहूर्त उठा ये सब जो करवा सेटा आम कर आमर जो आलस्यता आम से आलस्यता त्याग कर पाई पारुने से जो कथार तत्व किछि से ध्यान भितर आमर आसी पारुने तेणु आम कहवा ही पाइबार जन आम करवा खाली कहवा हेले हबनी आम करवा भितर ही आम पाइबाटा हुए ठाकुर कहना करवा ही पाइबार जननी गोटे लेखा अछि तेणु दी प्रकार भक्ति रोचे गोटे हूँ प्रेम भक्ति गोटे हूँ ज्ञान भक्ति सतरे मन संलग्न रोची लगी रोची मन गोटे भक्ति उद्धव जमती ज्ञान भक्ति थिले कि प्रभु होचंती परमात्मा ज्योति स्वरूप सर्वत्र तत्र सर्वत्र प्रभु विद्यमान से विद्यमान भितर आज जो ठाकुर कहले आ गोटे प्रेम भक्तिटे अच्छी कौन ना जो भक्ति रे आमे कौन करूना माने जो प्यूरिफाई भक्ति ज्ञान भक्ति भीतर भी गोटे प्रेम भक्ति थाए ज्ञान भक्ति पर प्रेम भक्ति आसे प्यूरिफाई भक्ति
जोठी कौन ना जोठी आमे जानिले प्रभु किए सी होची ज्ञान भक्ति कौन कले मो प्रभु खुशी हेबे सेटा होची प्रेम भक्ति। आपण भाबुचंती ए जो ठाकुर एठी बसिचंती हां कौन तीनटा मूर्ति सी एठी कौन राधा कृष्ण कर मूर्ति एठी जगन्नाथ कर मूर्ति सेठी कथा कहला ना मूर्ति बोली रे भावना जार भक्तिहीन सेरिग्ध चिर मूर्ति बोली रे भावना जार भक्तिहीन सेरिग्ध चिर शांति सुधा स्निग्ध निरे तृष्णा मेंटे नहीं कहीं ना जीवन नाथ जीवंत एठी अछंती तोते चाहि आज भगवान हमको जीवंत होइकरी चाहिचंती सेति पई ज आमे आज तांकरी गुण कीर्तन करि परुछ से समस्त को चाहिचंती आमे जदी आज्ञा ठाकुर कहले ने कि अरे एपटे तो गुरु टॉर्च देखै कि अछन तमे सेपट को गुरु को पछ करी अंधकार अंधकार बोली काई चित्कार करूछ गुरु जो पथरे टॉर्च टा मारिचंती आलोकर संधान देखै चंती सेही पथरे जाओ ना काई आज नाम दिया है पवित्र नाम दिया है किंतु हमें आज नाम करूने भगवान कर नाम करूने कि भगवान कर काम टा करूने करबा ही पाइबार जन ना हमें काम करूने कि नाम करूने खाली कह मो दीक्षा नहीं करी मोर अमक हो गला समक हो गला अरे दीक्षा नहीं करी अमक हो गला समक हो गला हुए नहीं विद्यालय रे नाम लिखा हैला किंतु पाठ तो पढ़िबा को हमको ही पड़िबो ना ठाकुर से प्रेम कथा भितर गोपी प्रेम तत्व कथा भी कहिचंती गोपी माने गो माने इंद्रिया पी माने पित्वा जे समस्त इंद्रिय मानक द्वारा भगवान को रसामृत पान करी भगवान को खुशी कराती एपटर भगवान को रसामृत पान करती आज्ञा गोपी माने देखिए कृष्ण को देखिया पई व्याकुलित हुअंती ऊपर नहीं करी लहुणी माठिया टंगांती पुणी लहुणी माठिया से केमिति भांगिबो गोटे सीढ़ी रखंती गोटे रखंती गोटे सेठी गोटे बाड़ीटे रखंती काले पाइबने हाथटा सीढ़ी रे चढ़ छोट पिला चढ़ी परिबने ए ठेंगार दा बाड़ई दबो बाड़ी रे सोइला तळे पड़िबो खाइबो माने एपट रे ऊंचार रखिबे किंतु सेपटे कृष्ण पई सब बाटा करि दियंती ये हो प्रभुंकर लीला प्रभु प्रति भल पाइबा आज हम मंदिर मार्जना करदबा खाली सत्संग हो फुल हार सजई दबा टिके किछि नले पाल टिके पकई दबा आउ किछि नले कोडी खाया पिया हला ठाकुरंकर सत्संग रे सेठी टिके जाई करी बंटा बंटी करि दबा नहले सेसु को पत्र टिके उठेई करी से जागा परिष्कार करि दबा ओइटा पत्र जो उठांता ओइटा पत्र उठिया किछि छोट कर्म न काई ना भगवान कृष्णचंद्र भी जेतो इंद्रप्रस्थ राजा युधिष्ठिर जेतो बळे स्थापन करथिले सेतो बळे से तो जाई करी भी तांकर कोन सेठी जो लोकवान थिले से मानकर चरण धोई दउतिले ओइटा पत्र भगवान है काई ना कर्म केबेले छोट होई न थाए कर्म सब बळे बड़ होई थाए जहार मन संकीर्ण माने छोट मन से सेही भली भाव रहिबो जहार उदार मन से समस्त भल पाई परिबा आ कोन होचंती ना मनटा को जे जेते उदारता करि पारे ताको सेते ही शांति मिले तो ये सब गुटिए गुटिए कथा आम मानकर दैनंदिन जीवन पाई कि लेखा हे गला प्रति स्कूल रो आगे गोटे नीति नियम थाए काहे ना सठिक भाव रे ये जो सत्यानुसरण आउ जो सत्यानुसरण आउ जो ठाकुरंकर जो दीक्षा जजन जाजन इष्टवृत्ति आउ प्रेयर भया उपासना जे कोनसी भाषा रे होची आमे ओडिया वाला ओडिया भाषा कथा आमे कहिबा ये होची कोन ना दैनंदिन जीवन रे गोटे रूटीन हे गले कोन है ना आमे सत पथरे परिचालित होवा पे आमे गोटे बाट मिली जाय बा मार्ग एटा होची गोटे प्रकार मार्ग आमे कोन करूचे ना विमुख होई गिरी असतर पथे धाउचे सतचित आनंद
ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଯାହାର ମନ ସତରେ ରହିବ ବା ଚିତ୍ତଟି, ଯାହାର ମନ ସତରେ, ଯାହାର ଚିତ୍ତ, ସିଏ ହଉଛି ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ସତ ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦ, ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ବି ଆମେ ବୁଝିଲେ ହବ। ତେଣୁ ମନଟା ବିଷୟରେ ଯାହାର ସଂଲଗ୍ନ ରହିଲା, ସେଇଟା ହଉଛି ଆସକ୍ତି। ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟ ମାନେ ନିଜର ସୁଖକୁ, ଯୋଉ କହିଲେ ନାଇଁ, ଜଣେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ କି ତମେ କାହିଁ ଭାଗବତ ଭଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ବୁଝଉଛ, ଏଇଠି କଥା ରହିଗଲା। ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରତିବାଞ୍ଛା ମାନେ ଆତ୍ମ ସୁଖ ପାଇଁ, ଆମେ ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ ଯାହା ଚାଲେ ସେ କଣ ବିଷୟ ସୁଖ। ତେଣୁ ଠାକୁର ତ ଏଠି କହିଲେ ବିଷୟରେ ମନ ସଂଲଗ୍ନ ରଖିବାକୁ, ବିଷୟରେ ମନ ସଂଲଗ୍ନ ରହିବାକୁ ଆସକ୍ତି କହନ୍ତି, ଆଉ ସତରେ ସଂଲଗ୍ନ ରହିବାକୁ ଭକ୍ତି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହାର ମନ ଭଗବାନ ପାଖରେ ରହିଲା ସିଏ ହଉଛି ଭକ୍ତି, ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାର ମନ ବିଷୟରେ ରହିଲା, ଆତ୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରତିବାଞ୍ଛା ତାରେ ବୋଲି କାମ, କୃଷ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରତିବାଞ୍ଛା ତାରେ ବୋଲି ପ୍ରେମ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁକି ଯାହା ଆମେ ସତ୍, ମାନେ ସତ୍ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଠାକୁର ସେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଗୁରୁ ରୂପରେ। କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ନା ସେଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟଟାକୁ, ସେଇ ଯୋଉ ଯାହା ଜାଣିଲେ, ଯାହାଟା ଜାଣିଲେ ଜୀବର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଏନିଛି ଔଷଧି ମାୟା ନାସିବାର ଲାଗି, ହରି ନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ଲେଓ ତୁମି ମାଗି। ଠାକୁର ଆସିଲେ କଣ? ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ନା ଜୀବର ଉଦ୍ଧାର। ଜୀବ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହବ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବ, ତାର କଲ୍ୟାଣ ହବ। ସେଇ କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ। ଆମର ଯୋଉ ସବୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଗଲେ ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ଭିତରେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବି ଆସି କିଛି ଶିକ୍ଷା, ଆମେ ସେଇ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଯଦି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସବୁ ତ ହେଇପାରିବନି। ଆମ ମାନଙ୍କର ତ ସବୁ ତ ହଉନି। ଆମେ ମାନେ ବି ରାଗି ଯାଉଛୁ। ପରିବାର ଭିତରେ ଟିକେ କଣ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ମନ ବି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଉଛି। ଖାଲି ମୋର ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ଭିତର ଦେଇକି ଯଦି ଚଳିପାରିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାଟାକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପରେ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ପଡୁଛି। ଯିଏ ଘର ଭିତରେ ରହିଲା ତାକୁ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡିବ? ପଡିବନି। ବର୍ଷା ହଉଛି, ଯିଏ ପଦାକୁ ଆସିବ ତାକୁ ବର୍ଷା ହବ ନା, ତାପରେ ପଡିବ। ଆଉ ଯିଏ ପଦାକୁ ଆସିଲା ତଥାପି ରେନିକୋଟଟା ପିନ୍ଧିଥିବ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ପଡିବ? ପଡିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ସେତେବେଳେ ମିଳିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚ ହେଇପାରିବା, ମନ ଲଗେଇବା। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଯେତେ ଗାଢ଼ ହବ, ଭଗବାନ ଉପରେ ଯେତେ ଆଶା ଭରସା ଆସ୍ଥା ରହିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଭଗବାନ ତାକୁ ଆପଣାର କରି ନିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ନା ଯିଏ ଯେତେ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତି, ଯିଏ ଯେତେ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖି ରାଧାରାଣୀ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ନେଇ ଆସ, ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ, ସେ ସବୁବେଳେ ମୋର ପାଖରେ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ନଉଛି, ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ନଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ଶୁକ ଚଢ଼େଇଟି, ଶୁଆ ଚଢ଼େଇଟି ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଶୁକଦେବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାଧାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ହେଇଯାଇଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ କରିବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ରାଧାଙ୍କର ନାମଟିକୁ ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ଜପିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଗୋଲକ ଧାମରେ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିର କଥା, ଯାହାକି ଆମେ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଭିତରେ ଖାଲି କିଛି କିଛି ଅଂଶ କହିଲି।
ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟାନୁସରଣ କଥା ଆମ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ମୂଳରୁ ଗୋଟିଏ 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 କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସତ୍ୟାନୁସରଣ ବାଣୀ, ଯାହାକି ଜାଣିବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ରିମେମ୍ବର କରିଦେବା, ମନେ ପକାଇଦେବା। ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧି ଅମାନି, ମୁଁ ନିରଳସ କାମ ଲୋଭଚି ଦିବସୀ, ମୁଁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ସେବା ପଟୁ ଅସ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଯାଜନ ଚୈତ୍ର ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଶକ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ତୁମରି ସନ୍ତାନ ପ୍ରେମ ପୃଷ୍ଟ ଚିରଚେତନ ଅଜର ଅମର ମତେ ଗ୍ରହଣ କର ପ୍ରଣାମ ନିଅ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ ଦେବାକୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେସବୁ ହଉଛେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ମିଛି ମିଛିକା ପ୍ରହସନ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ମୁଁ କରିପାରୁନି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏତିକି ମୋ ଭିତରେ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଟିକେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ବିନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା। ଆମେ ତ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମ ମନଟା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସମର୍ପିତ ହେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ତା ସହିତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇ ସତ୍ୟାନୁସରଣକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଅନୁକରଣ ନୁହେଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ନିଜର ମତିକୁ ରଖିବା। ଆଜିର କଥା ବିଷୟ ଏତିକି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟଗୁରୁ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଜୟଗୁରୁ। ହାତ ଟେକି ହେଉନି, ଏତିକି ଭିତରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ। ଏତେ ଗୌର ହରିବୋଲ 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 ରାଧେ ଶ୍ୟାମ।